السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم جبت لكم الكيكه ديال خيزو والقرقاع او الجوز. اليوم غادي نعطيها لكم بواحد الطريقه سهله مبسطه وبنينه. Alors aujourd'hui, on va préparer ensemble un carotte cake ou un cake aux carottes et noix, mais une recette plus simplifiée et délicieuse à la fois. بالنسبة للمقادير غنحتاجو 2 بيضات، 200 غرام ديال الدقيق، 300 غرام ديال الخيزو او الزرودية او الجزر يكون محكوك او مبشور رقيق، 180 غرام ديال الزبدة مذوبة، 175 غرام ديال السكر الاشقر، 150 غرام ديال الجوز او القرقاع مهرمش صغير، واحد 8 غرام ديال خميرة الحلويات، معلقه صغيره ممسوحه ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال القرفه، نصف معلقه صغيره ديال الملح، وانا هنا ضفت واحد المعلقه صغيره من توابل ديال بان ديبيس، او الا كان عندكم توابل الاربعه تقدروا تزيدوا حتى هما معلقه صغيره. ما كانش متوفرين القرفه وسكنجبير كافيين. Alors pour les ingrédients, on a besoin de 2 œufs, 180 g de beurre fondu, 175 g de sucre roux, 150 g de noix concassées, 200 g de farine, 300 g de carottes râpées finement râpées, 8 g de levure chimique, une cuillère à café rase de gingembre, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café soit d'épices à pain d'épices ou de 4 épices. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer. On va prendre un récipient, on va y mettre les œufs et le sucre roux. On va bien mélanger avec un fouet manuel le temps de faire mousser le mélange. Ensuite, on va ajouter les épices, la cannelle, le gingembre, la cuillère à café d'épices pour pain d'épices et la levure chimique. On va bien mélanger. On va déposer notre fouet de côté. Et on va prendre une cuillère en bois ou une spatule. On va ajouter les carottes râpées. On va mélanger grâce à cette cuillère en bois. Ensuite, on va ajouter la farine et la demi-cuillère à café de sel. On va bien mélanger le temps de faire incorporer la farine au mélange. Après, on va ajouter le beurre fondu et on va mélanger tout doucement pour éviter les éclaboussures. Et en fin de compte, on va ajouter les noix. On va bien mélanger. On va prendre notre moule. On va y mettre le mélange et on va faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une durée de 45 à 50 minutes. إذا غناخذ واحد الإناء غنديروا فيه البيضات اللي عندنا وغنديروا فيه السكر الأشقر. غنطربوا بواحد الطراب يدوي فقط. غنطربوا واحد 3 أو 4 دقائق فقط. من بعد غنضيفوا التوابل اللي عندنا اي القرفه وسكينجبير والتوابل ديال الخاصه بخبز التوابل اللي زدتها انا هنا. غنضيفوا الخميره الحلويات وغنخلطوا مزيان. غنحطوا الطراب اليدوي على جنب وغناخذوا واحد الملعقه خشبيه اولا واحد سباتول وغنضيفوا الجزر او الخيزو المبشور اللي عندنا. غنضيفوه لهذا الخليط. من بعد غادي نضيفوا الدقيق الابيض مع نصف معلقه صغيره ديال الملحه وغنخلطوه مزيان. غنزيدوا الزبده الدايبه اللي عندنا وغنخلطوا غير بشويه باش ما يتكبش لينا هاد الزبده ما تهرقش لينا على الجناب. وفي الاخير غنزيدوا الجوز اولا القرقاع اللي عندنا مهربش. غنخلطوه مزيان وغناخذوا المول ديالنا اللي كيدخل الفران وغنديروا فيه هاد الخليط وندخلوه يطيب في واحد الفران اللي سخناه على درجة حرارة 180 مدة ديال ما بين 45 حتى 50 دقيقة. من مور ما طاب الكيك ديالنا غنخليوه يبرد وغنوجدوا الكلاصاج اللي غادي نديكوريوه به اولا نزوقوه به. غنحتاجو 100 غرام ديال الزبده لينه او بحراره المطبخ، 200 غرام ديال السكر ثقيل، البشور ديال حامضه، و200 غرام
ديال الفرماج الطري ou الجبن الطري. Donc après cuisson, on va laisser notre gâteau refroidir et on va préparer le glaçage pour le décorer. On va avoir besoin de 100 g de beurre ramolli, de 100 g de sucre glace, le zeste d'un citron et 200 g de fromage frais. غناخدو الزبدة والسكر ثقيل وغنطربوهم مزيان بواحد الطراب، من الأحسن يكون طراب كهربائي. غنطربوهم مزيان، غنزيدو البشور ديال الحامضة وغنزيدو الجبن الطري. فاش نزيدو الجبن الطري ما نكتروش التراب، فقط واحد دقيقة أو ما كاملاش ونحبسو. Donc on va prendre un récipient, on va y mettre le beurre ramolli et le sucre glace. On va mélanger grâce à un fouet électrique. Ensuite, on va ajouter le zeste de citron et le fromage frais. On va mélanger vite fait et on va s'arrêter. غناخدو الكيك ديالنا وغنخويو عليه هاد الخليط من الفوق فقط بواحد السباتول. Donc on va prendre notre cake, on va, grâce à une spatule, verser le mélange de la crème ou du glaçage qu'on a préparé. غنخويوه فوق منه وغنخليكم دابا انا غنكمل الكلاصاج والديكوراسيون ديالي وحتى نتلاقاو في الطبق النهائي. Donc voilà, je vais terminer mon glaçage et on va se retrouver après la décoration. هو هذا الشكل النهائي ديال الكيك ديالي من بعد ما كملت له الكلاصاج ديالو وديكوريته في جناب، زوقته بواحد الخليط ديال اللوز والجوز الكركاع مهرمشين صغار ومحمرين وخليته ليله كامله في الثلاجه. Alors voilà, c'est le résultat final. Après que j'ai terminé mon glaçage, j'ai décoré avec des amandes et des noix concassées et grillées sur les côtés. Ensuite, j'ai laissé reposer mon cake toute une nuit au réfrigérateur. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الوصفات. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouvelles recettes. À très bientôt. تصبحوا على خير.